हरे कृष्णा। प्योर वेज बाई राधिका किचन में आपका स्वागत है। मैं ललिता देवी दर्शी। अभी मोक्ष एकादशी आने वाली है। मोक्ष एकादशी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। इस एकादशी में ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दिए थे, इसीलिए एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। और ये एकादशी को जैसे पितृ मुक्ति के लिए, कोई अगर पितृदोष लगे किसी को, इस एकादशी का व्रत करने से उनको मुक्ति मिलती है। और यह एकादशी करके जैसे हम कई पितृदोष लगते हैं, नरक जोनि में रहते हैं, चले गए, तो इस एकादशी का व्रत करके हम इस फल को उनको देके उनको भी मुक्ति दिला सकते हैं। यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे देव, ये मोक्षदा एकादशी का क्या ही महत्व है और कौन सी देवता की पूजा की जाती है, कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपने बहुत जन कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा एक प्रश्न किए, ध्यान से सुनिए। यह एकादशी मार्गशीर्ष महीना शुक्ल पक्ष में आती है, जो कि 1 दिसंबर सोमवार को है। तो एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए एकादशी ध्यान से आप सुनिए। देखिए, यह एकादशी अगर आप करते हैं तो 5 यज्ञों का फल आपको मिलता है। और यह एकादशी जैसे बहुत ही पाप योनि एकादशी है। एक समय की मैं बात बताता हूँ। एक चंपक नगर में एक राजा रहते थे। वो अपनी प्रजा की देखभाल बहुत ही सुंदर तरीके से करते थे, प्रजा को अपने पुत्र जैसा मानते थे। लेकिन एक दिन उनको सपनों में आया उनकी पिताजी नरक जोनि में चले गए, कोई पाप के कारण होगा। तो सुबह उठ के उनको बहुत ही दुख हुई, अपने प्रजा को बुला के बात कहते हैं, देखो मैं तो अपने स्त्री पुत्र के साथ इतना सुख शांति से रह रहा हूँ, लेकिन मेरे को सपनों में आया कि मेरे पिताजी जो है नरक जोनि में बहुत कष्ट भोग रहे हैं, तो इसका कोई क्या उपाय है। तब प्रजा बोले, महाराज चलिए इसका कोई जरूर तो उपाय होगा, हम लोग सोचते हैं। प्रजा राजा के बात सुन के बहुत ही दुख हुई है। उन्होंने बहुत खोज के एक ऊंचे ब्राह्मण को नियुक्त किए। ब्राह्मण के पास ब्राह्मण आके राजा से कहने लगे कि देखिए राजा जी, जरूर इसका कोई समाधान है। एक पर्वत में एक बहुत बड़े ऊंचे सन्यासी रहते हैं, आप उनके पास जाके इसके महत्व सुनिए क्या है और उपाय उनसे ही जानिए। तो राजा जी उस ऊंचे पर्वत पे गए, सन्यासी को दंडवत प्रणाम करके फिर जब पूछने लगे तब उन्होंने बोले, देखिए आपके पिताजी अगले जन्म में कुछ पाप कार्य करने के कारण नरक जोनि में चले गए हैं। आप मार्गशीर्ष महीना की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसको मोक्ष एकादशी कहते हैं और बड़ी श्रद्धा से उसके पालन कीजिए। और दूसरे दिन द्वादशी वाले दिन आप पुण्य फल अपने पिताजी को अर्पण कीजिए, तो पिताजी पाप जोनि से जरूर मुक्त पाएंगे। राजा जी ने ऐसे ही किए, बहुत अच्छे तरह मोक्ष एकादशी का व्रत पालन किए। दूसरे दिन द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को बुला के सब पूजा पाठ किए और अपने पिता को उसका पुण्य फल प्रदान किए। उसके पिता पाप जोनि से मुक्त हो गए, स्वर्गलोक को पधारे। तो चलिए अभी इस कथा का मैं थोड़ा बंगाली में कहती हूँ। हरे कृष्ण। प्योर भेज बाई राधिका किचने आपने स्वागत। देखें, मोक्षदा एकादशी खूब महत्वपूर्ण एकादशी। এই একাদশীতেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতার উপদেশ দিয়েছিল আমাদের মানব সমাজের কল্যাণের জন্য। তো চলুন শুনি এই মোক্ষদা একাদশীর কি এত মহত্ব। মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন, হে শ্রীকৃষ্ণ, আমাকে বিস্তার করে বলুন এই একাদশীর কি মহত্ব।
যুধিষ্ঠির বললেন, হে বিষ্ণু, আপনাকে আমি বন্দনা করি। আপনি ত্রিলোকের সুখদায়ক, বিশ্বস্বরের বিশ্বপালক, পুরুষোত্তম। অঘ্রাণ মাসের শুক্লপক্ষের যে একাদশী, তার কি বাই নাম, আর কোন দেবতা এই একাদশীতে পূজিত হয় তা আমাকে বলুন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে মহারাজ, আপনি উত্তম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন, যার মাধ্যমে আপনার যশ চতুর্দিকে বিস্তৃত হবে। এখন এই একাদশীর কথা আমি বর্ণনা করছি, যা শোনা মাত্রই বাজপেয়ী যজ্ঞের ফল লাভ হয়। অঘ্রাণ মাসের শুক্লপক্ষের এই একাদশীর নাম মোক্ষদা একাদশী নামে পরিচিত। সর্বপাপনাশিনী ও ব্রতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এই একাদশীর দেবতা শ্রী দামোদর। তুলসী, তুলসী মঞ্জরি, ধূপ, দ্বীপ ইত্যাদি উপচারে শাস্ত্রবিধি অনুসারে দামোদরের পুজো করতে হয়। পূর্ণবর্ণিত বিধি অনুসারে দশমীতে একাদশীর পালন করতে হয়। হে মহারাজ, প্রসঙ্গক্রমে একটি অলৌকিক কাহিনী আমি বলছি, তা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। এই একাদশীতে পিতৃপুরুষেরা নিজ নিজ পাপজনিতে যেখানে থাকে, এই একাদশীতে তারা মুক্তি লাভের যোগ্য হন। কোনো এক সময় মনোরম চম্পকনগরে বৈশাখ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন সমস্ত বৈষ্ণবদের সদ্গুরু বিভূষিত। প্রজাদের তিনি পুত্ররূপে পালন করতেন। তার রাজ্যে কোনো অশান্তি ছিল না। সেই রাজা খুব সুন্দর করে আপনি প্রজাদের পালন করতেন। একদিন সেই রাজা সুখে নিদ্রায় গেছেন। সেখানে আপনি সেখানে উনি স্বপ্ন দেখছেন যে ওনার পিতা নরক যোনিতে আছে। উনি দেখে খুব দুঃখিত হলেন, আর পরদিন ব্রাহ্মণদের ডেকে বলতে লাগলেন, হে ব্রাহ্মণগণ, গত রাত্রিতে স্বপ্নে আমি নরক যোনিতে পিতাকে কষ্ট দেখতে পেয়ে আমার হৃদয় খুব কষ্ট হচ্ছে। তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে পুত্র, তুমি আমাকে নরক সমুদ্র থেকে উদ্ধার করো। তার সেই অবস্থা দেখে আমার অন্তরে সুখ নেই। আমার এই বিশাল রাজ্য, স্ত্রী, পুত্র কিছুতেই আমি শান্তি পাচ্ছি না। আমার পূর্বপুরুষেরা মুক্তি লাভ করতে পারে এমন কোনো ব্রত, তপস্যা যদি থাকে আমাকে উপদেশ করুন, আমি তা অনুষ্ঠান করব। আমার পুত্র বর্তমান থাকা সত্ত্বেও আমি থাকা সত্ত্বেও আমার পিতামাতা পূর্বপুরুষরা যদি নরক যন্ত্রণায় ভোগ করে থাকেন, সেই পুত্রের কি প্রয়োজন? ব্রাহ্মণ বললেন, হে মহারাজ, আপনার রাজ্যের কাছেই মহিষী পর্বতমুনির আশ্রম আছে। তিনি ত্রিকালজ্ঞ। তার কাছে আপনার মুক্তির উপায় জানতে পারবেন। ব্রাহ্মণের উপদেশ শুনে মহারাজ সেই পর্বতে গিয়ে ত্রিলোক্য মুনিরকে ষষ্ঠাঙ্গে প্রণাম করলেন। মুনিবর রাজার কুশল বার্তা জিজ্ঞাসা করলেন। রাজা বললেন, হে প্রভু, আপনার কৃপায় আমার সবই কুশল। তবে আমি একদিন স্বপ্নে পিতার নরক যন্ত্রণার কাতর আর্তনাদ শুনে অত্যন্ত দুঃখিত ও চিন্তাগ্রস্ত হয়েছি। হে ঋষিবর, কোন পুণ্যের ফলে সেই দুর্দশা থেকে মুক্তি পাবেন, তার উপায় জানতেই আপনার কাছে আমি এসেছি। রাজার কথা শুনে পর্বতমুনি কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হলেন। বললেন, হে মহারাজ, পূর্বজন্মে তোমার পিতা অত্যন্ত কামাচারী হওয়ায় তার এরকম অধোগতি প্রাপ্ত হয়েছে। এই প্রাপ থেকে মুক্তির বর্ণনা করছি। অঘ্রাণ মাসের শুক্লপক্ষে মোক্ষদা একাদশী পালনের সেই পুণ্যফল পিতাকে দান করো, তাহলে তোমার পিতা এই পাপজনী থেকে মুক্ত হবে। মুনির কথা শোনা মাত্রই রাজা গৃহে গিয়ে সেই পবিত্র তিথিতে আপনি নিজের স্ত্রী, পুত্র সবাইকে নিয়ে মোক্ষদা একাদশীর ব্রত পালন করলেন এবং পরদিন সকালে সেই পুণ্যফল নিজের পিতাকে অর্পণ করলেন। সেই পিতা তার থেকে সেই পুণ্যের ফলে পিতা নরকজনী থেকে উদ্ধার হয়ে স্বর্গলোকে গেলেন। হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, যে ব্যক্তি এই মঙ্গলময়ী মোক্ষদা একাদশীর ব্রত পালন করে তার সমস্ত পাপ নষ্ট হয় এবং মৃত্যুর পর তিনি মুক্তি লাভ করেন। এই ব্রতের পূর্ণ সংখ্যা আমিও জানি না। চিন্তামণির মতো এই ব্রতটি আমার অত্যন্ত প্রিয়। এই ব্রতর কথা যিনি পাঠ করেন এবং যিনি শ্রবণ করেন, উভয়ই বাজপেয়ীর যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। কেমন লাগলো আমার এই ব্রত কথা নিশ্চয়ই আমাকে কমেন্টস করে বলবেন, আর আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন।
लाइक करबें। हरे कृष्ण। देखिए, ये मैंने बांग्ला में भी बोला और हिंदी में भी, तो कैसा लगा मेरी ये व्रत कथा, और ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। हरे कृष्णा।